God is getting you back on your feet for the greatest comeback of your life. Kini si Roscal Vlog nga makaingon, uban na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon po kanya ngadto sa maayong destinasyon. Say your best and do your best wherever you are. And this and more power. Good morning mga idol. Ngayong buntag, madulom nga kabuntagon. Kay murag kaulanon, nataligsik mo to ganina. Okay mga idol, bye bye. Good morning. So, lunch time na, hinaut na ka pang lunch na ang tanan. Kamping kanunay. O mayong buntag ug udto ug hapon nining adlaw. Bye bye.